अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ओके, जहाँ जहाँ से मुझे सुना जा रहा है उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, क्योंकि जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे जहाँ जहाँ से सुना जा रहा है सबको मेरी बातें कैसी लगती हैं। तो ओके, आज हम ये डिस्कस करेंगे। देखें, टेंशन के हवाले से एक बात करूँगी मैं कि लोग कहते हैं कि हमें बस आजकल तो इस तरह हैं, हालात भी लोगों के अच्छे नहीं हैं। किसी को कारोबार की टेंशन है, किसी को घर की प्रॉब्लम है, कोई बीमार है, मतलब बहुत तरह की टेंशन है। तो उसमें से बस मैं एक ये टेंशन आपसे डिस्कस करूँगी कि इंसान अगर चाहे तो समझें कि वो उससे टेंशन किसी बात की नहीं होगी, ये इंसान के अपने तक होती है। जैसे कि अभी हालात के हवाले से मैं डिस्कस करती हूँ। इंसान कहता है कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, मतलब घर के। तो इसके हवाले से यही बात करूँगी कि हालात बस जितना आप कर सकते हैं अपने घर के लिए इज़्ज़त के साथ बस उतने में रहना सीखें, उतने में खुश रहा करें। और जितने काम हैं बस वो काम जो भी आपके घर में आपके फादर करते हैं, भाई करते हैं, उसी में खुश रहना सीखें। और जिसमें से आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है, बहुत बड़ी ख्वाहिशें मत करें। जितने में आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, मतलब बहुत हैवी किस्म की ख्वाहिशें मत किया करें। जितने आप समझते हैं आपके हालात हैं उसके हिसाब से चला करें। कोई शोमेंट ना किया करें, क्योंकि शोमेंट एफिशिएंसियों से सबको दिखाने से कुछ नहीं होता। कि एक ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो हम भी लाजमी बात है उसी तरह के पहने या उससे अच्छे पहने, ऐसा नहीं होता। जितने देखें किसी ने अच्छे पहने, अल्लाह ताला ने उसे तौफीक दी होगी, उसके हालात अच्छे होंगे, अल्लाह ताला ने उसे अता किए। तो बस उसे देख के यही दुआ कर लिया करें कि अल्लाह जी आपने उसे अता किया है तो उसके वसीले से उस पे रहम किया है, तो उसके सदक़े से हम पे भी रहम करना। अगर वो इंसान अच्छा है तो हमें भी इस काबिल बनाना कि हम भी वैसा पहन सकें। तो मतलब अभी आप अपने हक़ में ये दुआ कर सकते हैं किसी को अच्छा पहने हुए देख के, किसी के अच्छे हालात देख के। लेकिन आपने अपनी हद तक रहना है, वो ये है कि जितना आपके हालात हैं आपने उस हिसाब से चीज़ लेनी है और पहननी है, जिसमें आप ये समझें कि ये चीज़ हमने खुद से ली, इज़्ज़त से ली। तो वो मेरे ख़्याल से उस चीज़ से भी जो बहुत बड़ी आपकी ख्वाहिश पूरी होगी ना, उससे भी बढ़ के होगी, क्योंकि ये आपने खुद ली है, इज़्ज़त से ली है, जितना आप अफोर्ड कर सकते थे उसमें ली है। तो इससे आपका अल्लाह भी खुश होगा और आपके घर में आपके फादर हैं, भाई हैं, जब वो भी ये चीज़ देखेंगे, आपकी मदर हैं वो भी देखेंगी कि जितने हमारे हालात हैं हमारे घर वाले उसमें खुश रहते हैं, खुश रहना सीखा है उन्होंने। तो उनके दिल को भी तसल्ली होगी, ना कि वो आपकी ख्वाहिशों को देखेंगे, अपने हालात को देखेंगे, उनके दिल आज़ारी होगी कि वो देखें हमारे फादर हैं होते हैं ना, तो अगर हम उनके आगे कोई ख्वाहिश कर देते हैं तो अगर तो उनके पास हो वो पूरी कर देते हैं खुशी से, और अगर वो ना पूरी कर सके ना तो उनके दिल में वो बात लाजमी बात है रह जाती है कि ये बात मेरे घर में से मेरी बेटी या बेटे ने बात की, मैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। ख़ुद को कसूरवार ठहराते रहते हैं, दिल ही दिल में सोचते रहते हैं। तो आप देखें हमने कितनी टेंशनें एक साथ ले ली, इसमें अपने फादर को भी परेशान कर दिया, भाई हैं तो उन्हें कर दिया, हस्बैंड है तो उन्हें कर दिया। अगर किसी रिलेटिव को कोई चीज़ बोली हुई है, मामू चाचू खालाएँ कोई भी, उनको परेशान कर दिया। तो एक हमारी छोटी सी बात ने कितनी टेंशन बना दी। तो बेहतर इसमें यही मुझे लगा कि जितना है, अगर वही चीज़ हम लोग हमें पसंद थी नहीं थी, महंगी भी चीज़ें होती हैं, सस्ती भी होती हैं, मतलब जितनी हमारे पास गुंजाइश है, अगर हमने उसमें वही चीज़ ले ली, उसे यूज़ कर लिया, तो देखें हमने किसी को टेंशन नहीं दी, अपनी भी ज़रूरत पूरी होगी। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जितना अल्लाह ने दिया उसमें खुश रहना चाहिए और अल्लाह का लाखों दफ़ा शुक्र अदा करना चाहिए। और इससे क्या होगा, आपका अल्लाह भी आपसे खुश होगा, मज़ीद आप पे रहम भी होगा, आपके सब्र को देखा जाएगा, आपकी इस बात को देखा जाएगा कि आप कितने
مطلب آپ کی خواہش کیا تھی اور کیا آپ کو ملا، اور آپ نے اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا، تو میرا اللہ آپ سے بہت خوش ہوگا۔ اور آپ کے فادر وہ یہ سوچیں گے کہ دیکھو حالات لوگوں کے خراب ہیں، اچھے جو بھی، لیکن میں اپنے گھر کچھ بھی لے کے جاتا ہوں، میری بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، کوئی بھی، تو وہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے کرتے ہیں، اس میں بھی وہ ہم سے بہت خوش ہیں۔ ان کے دل کو بھی خوشی ملے گی، اور ماں باپ کے دل کو خوشی ملے اگر اپنے بچوں سے، تو وہ کیا معنی رکھتی ہے آپ جان نہیں سکیں گے کہ بہت اس چیز کا بہت ثواب ملتا ہے کہ جب والدین اپنے بچوں سے خوش ہوں، اور آپ کی فیملی میں بھی سب خوش ہوں گے، اور آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا۔ اس لیے نہیں کہ آپ نے کوئی بھی چیز لے لی، نہیں، بس آپ کو اس چیز سے بہت سکون ملے گا کہ مجھے ایک چیز پسند نہیں تھی، پھر بھی حالات کو دیکھ کے وہ میں نے رکھ لی، لے لی، تو اس سے میرے والدین کو ٹینشن نہیں ہوئی، انہیں سکون محسوس ہوا، انہیں ہم نے پریشان نہیں کیا، خوش تھے نہیں تھے، بس انہیں یہ ہوا کہ ہم اس چیز پہ راضی ہیں، ہم نے لے لی، بس ہم خوش ہیں۔ آپ کا اللہ بھی آپ سے خوش ہوا، تو دیکھیے اس میں ٹینشن کی کوئی بات رہتی نہیں ہے، کتنی خوشی ملتی ہے۔ تو پلیز یہ جو آج تو میں آپ سے یہ ڈسکس کروں گی کہ ٹینشنیں جو ہوتی ہیں نا، وہ انسان خود لیتا ہے۔ تو میری اس بات سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں نے آپ کو دی کہ ہمیں کوئی چیز پسند آتی ہے تو اسی کے لیے ہم لوگ ضد کرتے ہیں، اگر وہ نہیں ملتی تو بس ٹینشن، جہاں جہاں ہم بات کریں گے گھر میں کسی سے بھی غصے کی حالت میں کریں گے کہ ہمیں وہ چیز نہیں ملی، تو چیز نہ ملنے کی وجہ سے اتنے لوگوں پہ غصہ کر دیں گے، کیوں؟ چیز ادھر ہی ہے، اللہ نے خیر کی، دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کو رحم آ گیا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اچھی چیز اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے۔ بس صبر کرنا ہے، دل آزاری نہیں کرنی، اسپیشلی طور پہ اپنے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اور اپنے والدین کو ہر حال میں خوش رکھنا ہے کہ انہوں نے جو ہمیں دیا ہم اس سے خوش ہیں، راضی ہیں، ان کا جو پیار دیا ہوا ہے نا، اگر ہم اسی کی بات کر لیں تو وہ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو اس پیار میں اتنا سب کچھ ہمارے لیے کر دے، اگر چھوٹا سا بھی کوئی کام کر دے نا، ہمیں چھوٹی سی چیز بھی دلا دیں، تو یقین جانے میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے دنیا کے سب سے زیادہ مہنگی چیز سے بھی بڑھ کے ہے۔ تو پلیز اگر میری آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو تو اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اپنے والدین کا، اپنے بھائیوں کا، اپنی فیملی کا، اور جتنا ہے اس میں خوش رہنا سیکھیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز نہ ملے تو اس کے لیے آپ ٹینشن بنائیں اپنے لیے، اپنے فیملی والوں کے لیے، نہیں، اگر کوئی چیز ٹینشن لیتی ہے تو اس کو آپ رہنے دیں، تو دیکھیں آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں رہتی۔ تو آج تو بس میں نے یہی ایک ڈسکس کرنی تھی آپ سے ٹینشن کے حوالے سے، تو اگر یہ بات میری آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔